famani na chera horonyala kana swama hora la bekae ajamfa chumani orondimpe jamfa femfa kanga bonya dauka. Ok, one love à vous tous. Bon, mandé tcheni mandé muso kana balabado bi video avec kuma minka bi video be kuma arasibati de kan bi video be kuma CDR porte-parole arasibati bi video be kuma bachili denka bi video be kuma kurutum denka bi video be kuma bachi arasibati o ma fa moi arasibati bi video be kuma le deka arasa iye kodoke munu tuguri ko nata kama iba soro luti se kafo munu tuguri ko togo kama iba soro luti se kafo munu tuguri ko nube ka sininye sigi gladi olu de ti se kafo ma tuguri ko wari kama ma tuguri ko nafolo kama ma tuguri ko togo nyini kama ma tuguri ko Facebook kuma kama iye ne ninga Facebook kuma soro iye ne ninga j'aime soro iye ne ninga vie soro c'est des ko damne la ka soro j'étais toujours le premier sur Facebook vidéo te claire donc même mon fiena ala jeika segi mogo mana datu boala ni wakati la ino be nyona otinyo Salif Keita fona bola kakuma ou kele ke interviewé pour est-ce que tu es forcé à kakuma anga tien fo nyoko yana ke Salif e mune duguma fo ako Francido Salif e mu fo e ma delika mu fo mais anga tanga video koro la mais enfana anga tien douta Salif Johnny be mali kono ko se kakuma do fo Franci mais ma mu nyoko na fo oti ati iya befo ya fama e mo ko ko alga Franci produit boycotté ya fama ka wori be tadi emelama mais ni mo wora na ko Franci nodo mais attends Salif e clara faut que Salif kana ni prévu be teme un ambassade de France au Mali qui a dit que c'est France qui a armé Emelela mais prévu quelle preuve encore mais je te demande quelle preuve mais si un Malien sort de dire que c'est la France tu dis de venir avec un preuve. Non, désolé mon ami. Désolé. Et Mary, il faut dire que follow Mary moué et vidéo que. Il y a famille ko bien la ina semé bien la kan. Il y a émission fla de que Mary Kelenga. Il y a trop fort émission ça va tout grand dossier ça va. Mary a trop bida. Parce que ay mon fort. Bien la ina semé bien la kan. Il y a woro chien follow là. OK, il y a pas de problème. Il y a foné Congo ambebo do autre mango aller. Il nana sega kantuni. Il kala ka sega kantuni. O fana tara ka boy ngro fama wa mogo mana dofo ibe kama ibe blo ola mogo mana dofo Karim ma ibe blo la grand dossier temene défendre be Karim na Karim ye tien de fo tien ko de do tien mo fami Karim me se ko fo Karim go warte nke y a pas de problème mais est-ce qu'avec Karim va voyager ça wa Karim go warte donc Karim ga nga wartarami ngo fo la e kumeteni Karim go ko warte ok ni Karim go ko warte ok bois ko warte donc wartarami follow on de ka émission ketoué ibe warta orofo est-ce que Karim ka fo ko warte et tumbo de fo amuka voyager ça ama bois ka voyager ça ama bois ka million ni ça ama Karim ga so sambali Sénégalia ama Karim ga so sambali dia dugushi follow e tumbo de fo atenge mais atarami on follow e kumete mais mo tise ka ke mo fe ka klaka fo ki be jiga karasa a qui c'est kakao parce que ni la fait mo défaillité fait ka son du fo ya fama donc bois son du goûter émission teke bois ka ministre fait mai a chima bois de ka gouvernement na député fait mai a be bois de ka gouvernement ya fama la France fait duna bois de ka gouvernement na ya fama donc follow on de couer et ka point foré mais attends ni bois là OK ni ministre fait ta est-ce que c'est ka ta là-bas ni bois côté ni un député fait ta a BTRPM député là mais anga tien do fo nyonyena franchement na itugo korola ibika yelema ni yelema na an munu tuguri ko ya fama e kelente darasa na manya ibulo i kelente malu de ibam bedi malu yo fama wa na manya ibam bedi malu na manya malien munu be munu tekuma ibe bedi malu c'est d'ailleurs que tu es a te chi mo te boala ti e be fo e de iki clé ambe de sigi ya fama parce que bébé se ka fili ni mu fila ti e bo fo c'est d'ailleurs mambrou mais ni mo yamu ke na manya an yera be chien fo nyoko nyena mais donc ça nga jange fana clé ka yira ila tebi kamuga ate be www.com no ika clé angata wa tiero wa ibi saika cdr ko no chete ni fiena wa chete se parce que ni mu ya fo bo kelekari ni mu ya fo bo nyin tadubo ni mu ya fo bo dafara mais ne balaba ba fo
Depuis nana ni bois anga bois très mine faut ana bla bila faut imaginer bon. Donc ne vidéo de quelqu'un la délicat on bois be contaminé. To che gera la bois la mangwara. Billahi tallahi. To che ko ko bois très mine mal donc ti fait. Nkalela alala wallahi o mo te dien ko no mum se ka français o bo malien kuna iba do pre. Arasa jama di fere iko ka dambe me antito ikata filila le na te nyambi bo ceder la mba continuer billahi ceder te chimo te bois la bli ate chimo te bois la ibi clé ni filila mbi clé ni ado ifilila mbi clé voilà o de be ku bela ala kira anaka mo ko kume sigi u kume kuma ni yoro mu te be bo fayena tu vois a fana ba akilinanta di mo ni mo ta akilinanta di ma ika ton wono ni ika ton te tanye parce que ibe yada e yera koko fanga koko kakla ne ba fa ke nyinga ceder fanga kla no jonna en jonte ni mu yi jawo de beke e be décision do ta iba fa ceder ata mo shita rodo a décision be ta ka soro mo shima nyinga mais obela mo obi comme mais ça suffit donc ika émission ka ketro la ika segi nya kuma fo aidara ma la me bia be togodi abe togodi donc e re fana ta nyebala donc i ante malure ya fama parce que ni malola ambe sara banka usa janfai ne bala be fera ka ba menete mo janfa ne be fera ka ba nete mo tarai yo fama wa anga che do fo nyonyana jama mu bi ko kana son ka fo ki jama mu bi ko te manipuler o de wutu ko jama mu bi ko tie jama mo shiti se ko manipuler billahi tie Tebakoro de nana halalaw de nana tefaru billahi tefaru be ceder la ni mali sora shu bala o te tonchila ibodo. Donc, au Tchefarou, fika blue kuna be taadai, fika blue kuna be imposé de ni jama ya don, a be tche be imposé ka Facebook de ka, be mana ka Facebook de ka, be tche de ira mogo la, mogo nana ka ke be teride, donc be iba do tribi Tchefarou nga ton, o de fara la nyogon ka tugiko, donc be ta inie, donc kodo ka keti, parce que CDR ko la, ebe dje CDR be dje dugo la, ere de ka CDR ba dama. Ya fa wa CDR ne balade afo CDR be die dugo la e arasa o CDR fana kono e fana ka CDR ba dama iba don pre iba do Francis CDR ibe ka liti mu ga boy ni o liti ke Francis CDR ibo lu fara no ngo ni yo o ma jigin ke Francis CDR ya fa mewa ibe ka campagne mu ga ya fa mewa anata sigi ka kuma ina ni yo ke Francis CDR la lu bebe ni o ke je CDR fa no beba yera ku soro ma dogo soro la iki yera magwa ika CDR o kausi ma ni bwa kunye iki yera fa ika CDR dondo ika siminya sigi bola ika tanu bola ika togo bola ika isor bola ni bwa tay RPM ni bwa tay parce que boita ni kibake tu peux pas parler clairement parce que il y a deux fois makaba il y a fait deux fois mo ma ni kibo tanu aka gelene iti se ka kuma ikuma tuko la de abe ina fo na wo kan be bla ela che cité CDR la ka be bo CDR la ka be se ka bla ela na tigi bla ela na ko ka be kuma dom na be ke nafiki na ko ka be kuma dom na mo go be tigala na ko ka be fonfon e ma dom na e janfake donc e fona kana a essayer ki be to ke boala o atenye musala ka de do atenye ne ti nega nti nega iba do dien ko na CDR la ni ko che tanga bo munu na talenti la yere be ne ke premier hey che bakoro manchare ya famewa ke bakoro manchare ne ke bakoro ide parce que ina talenta dien mo koshila ni ne be ko ke dien kono o ne soin o yen joko kolombe na te dien mo koshila me ntai nga horo nyai ntai ya famewa je ibo de boy ka CDR la ibi digi fani ka CDR billahi ka CDR be mundi manunu ti se ka dima nkale la alala wallahi ni milliard ko de iba soro ka CDR la ni toko ko de iba soro ka CDR de la ni jamu ko de iba soro ka CDR de la ni karama do iba soro ka CDR de la iba sa bakle i toko be fo abe soro ka CDR de fe billahi ate soro nunu fa ate soro français fe wallahi ate soro fe ni ba fanga soro ika CDR de ba dima ni ba fanga soro malidon de ba dima ni be karama soro malidon ba dima ne fa bakili te ta nyininga wallahi billahi ta kurutu mu nyininga la wallahi abafi ko ne tiere fo wallahi ni ma mu soro ika CDR la ita soro fo la ware iba donne ibini abe bobo ko ni France ko ni la France tout parce que era de amboko i ambo kalama i ambuko i ya fo sans franc
il y a fo san saba il y a fo san nani mo e fe mu fo mo wi la san nani ni do na ko bo fankele fo ne segna ko e be do oluni e be na do oluni barrière teme obenya o kuma ba wana ngankele nita musala ka furu ka bo anyo man tade ya fama na yo nyogo nega ka furu ba bi ni nyoti ka kuma sera abe soro ka do ko yo nyogo bloku donc na tuguri ko ame tie de fo nyogo nyena yo fama arasa ika ko ne afinye na mena ngo depuis ko ka boitere mena o de CDR ko para depuis ko ka boitere mena o le kele wuli CDR kono depuis ko ka boitere mena o de kera sababu ma fo ne mi bla wane tibla en tant que ma bo itabolo ka ne bala tibla che shiti se ko ke yo fama wa ne tuguri ko horonya de la yo fama wa donc ni na tugura ngongo horonya la yo fama tiendo de before the edi mo sima blaila edi bika blaira la mo ma blaila de bois de bika blaila Karim de bika blaila Francis de bika blaila i yere da de bika blaila i ka ton de bika i yere ka émission de bika blai contre la parce que tiente do nous to ika na nga keleke bois toy mais c'est la vérité tiens kelene antokoro baw be se to di katu e nana Sénégal ya no i nana ya no anka ka ta vente samedi temene ankuka samedi jantemene anka ka ta sigi ka kuma la e nana ya no jeudi ka vendredi ka samedi ka dimanche ka bois lundi ini CDR ma nyoni ko visite quoi ya famewa ko visite personnelle mais anka la keye ambassade la micro be bolo ka kuma personnel e blia ambeto la amata neteta donc nana munu bora kalama ke bien ika CDR kelele CDR kono olu mana erona et anta do ke bien eron borama vendredi ko eron be ke samedi ko ambassade la et samedi ne ko ne be tamu na la kaka na eron ka obe ba neta do ke bien au be se ka ba o ma to di o mana ambe tamu ne fo do ya fam do ma fam ko na ko ne kana wona teta ja ere bien emi munu tare kumbe ni ya fama wa ni nu jigina ni nu eron ko lui CDR en tout CDR pourquoi parce que balate do namara la tête do moko ka janfa la beba do ata dai o dro ni do chien kelenta chien flatte chien sabate menete kuma chien de vous beba do wa dugu be CDR beti au conseil ni CDR te cligné au conseil mo okuka au conseil yake na mu nege amu be ke barake mais au conseil ni CDR te cligné ma do kanga chien cligné tiens keleni de côté tche konora dimi mais ate buga kono fana na kono muno tiens de terre mo tise ka foi fo ni mo si tise ka kuma ay na ngai ronke yana nga tawlu e bashidi o te tche kuma udia ne te do mo si fe natala parce que CDR là muno ba do Sénégal ala mudu la arabe la mina o ba do ne bala balo be ngulu ya fama wa donc mais tiens keleni sera keleni mina ni jamai anchi an bebe malo an beka hera bo la anchi te malo de la tie de be fo de an te se ka tokoroba o tanga musokoroba o ta kan fa o tan kan ba o tan olu te o tan munu ye so di an bauma ya fa munu ye an fa ko mo blu tentri munu ye an koraka ko école sara ko lu betan ka an koromso chew betan ya fa mewa ka an koromso chew tan ku kamelon tan ya fa mewa ka nga kare kono musomani munu kumenya an fitin mama ko lu chew be fara ku da e no fe an ga kla ke yele mato e kan to fo na ma fante halalai iti se ka kuma tomuna ote ni ma deliga do tomuna iti se ka kuma tomina ote na sorola ibe tomuna janfa kama ibe tomuna nataka iti se ka kuma la iti se ki se ba fo cheba koro ina tande no cheba koro na de pa nyondo che chite mu ngodoro me bine kono CDR ko la Sénégal CDR nyinga bo galon ti se ka défend ali ima fala ni ya ye CDR e Facebook mina kaka sako parce que ambe chedo do ko mun kume tiɲɛ fɔ an bɛ cɛ dɔ de kɔ mun bɛ tiɲɛ ka ni bɛɛ ye donc e bɛ tiɲɛ kan anw bɛ e kɔ jɔrɔyɔrɔ t'an na parce que en tant que e ma nkalon tigɛ ni mɔgɔ minnu y'anw nɛni u bɛ tila ka malo an ye donc o de tun y'an fanga ye i m'a faamuya wa o de kama mɔgɔw bɔra yɔrɔ yɔrɔ an y'a datu bɛɛ la i y'a faamuya wa dɔw tilala ka n'an fɛ dɔw bɔra mais minnu bɔra fana u bɔra ko kelen de kama dɛ mɔgɔ si ma bɔ CDR la ka sɔrɔ buwa tɛgɛ minɛli ma fɔ an ka buwa tɛgɛ minɛ o de bɛɛ bɔ an ka buwa tɛgɛ minɛ o de nana ni kɛlɛ ye i y'a faamuya donc 2023 e mogo élection ko kuma be sina ne ko iti ni bo boa ko ina de wa mogo bi ka fo ko kana ni e fanga la e be ka kla ka fo ko ka fanga de me angwanye reggae be tous les révolutionnaires sont contre le pouvoir
ante se ka ban an fa flan bulu ya fama olu ni nafolo ka ban flan bulu olu ni nafolo ka ban opposant bulu olu ni nafolo ka ban namarato bulu olu ni nafolo kana tugu eko donc i ka do jama mu nana tie de kama jama mu nana tie fo dron de kama jama manako parce que tu es le plus intellectuel non ya alu blonde bey a chike ya fa fo ka tasaka sayama mo ko kumbe mo ko ma tugu ko parce que tu es le plus intellectuel batili koroba be non. Donc à d'autres jama mumbi ko mune una ola ni yo dondro i yere bi ka ko keta jatemine ni yo dondro i yere be sina ki placer ni yo dondro be sina ka ye chien yere la ni mumbe ne ko fangate ni mumbe ne ko warite nunu munu be ne ko nunu bu fa jamana de fe donc wu fa jamana kani borane da donc ne wu wele do fami e ma mo wele o galoni o ni nana ki be jamana jo ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye jamana jɔcogo la i ye jamana den halala bɛɛ wele mɔgɔ bɛ mɔgɔ wele ka sɔrɔ i m'a fi da la dɛ est ce que tu vois donc depuis buwa ko in daminɛna depuis i nana an ka buwa tɛgɛ minɛ depuis buwa tɛgɛ minɛ daminɛla ka n'a bila bi la e ka ko dɔ fɔ ne ɲɛna mun ɲɛnabɔra porte parole fila foyi tɛ Sénégal CDR la ne kelen donc ni mɔgɔw nana i y'a faamuya wa an ka vie donna danger la mɔgɔw ka vie donna danger la i nɔfɛ mɔgɔ dɔw donna kaso la i nɔfɛ mɔgɔ dɔw n'u faw kɛlɛ la i nɔfɛ mɔgɔ dɔw sara i nɔfɛ donc ne i y'a faamuya wa ne tɛ don mɔgɔ si ka namara kɔnɔ ni ne kun don ni CDR mɔgɔ min y'a faamuya a fɔra a banna quoi i tɛ se k'a fɔ Bala y'a fɔ a kun fɔli ka di i yɛrɛ i y'a faamuya mais i kun tɛ se k'a fɔ ne y'a fɔ i y'o faamuya bon n'i y'a fɔli kɛ baasi ye i teriw yɛrɛ b'i jaabi o la i y'a faamuya parce que tiɲɛ ye kelen de o de kama cɛw o cɛ i tora ne la i b'a jateminɛ i ka commentaire la a bɛ faamu donc an ye tiɲɛw de fɔ baasi foyi ma fɔ anw tɛ siran anw tɛ kamaki one love à vous tous one love à vous tous ok merci faamuyali ko ɲuman Orange Badge Bacili D Korotumu D i tile an ka taa dɔrɔn kɛlɛ yɛlɛma an ka taa an b'i kɔ one love à vous tous.